Puestos de pie, por favor. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder. Y los ojos me llaman cuando ve que caeré.
mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. Amén. Hermanos y hermanas, una cordial bienvenida a nuestra sociedad de jóvenes. La lectura bíblica es en Proverbios capítulo 17, versículo 17. Dice así: en todos tiempos ama el amigo y es como un hermano. Muy buenas tardes, hermanos. Feliz sábado. En este momento les pido que me acompañen, nomás inclinar sus rostros, vamos a tener la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este sábado que nos has dado para tener este día y pasarlo entre amistades y familia. Gracias por tus bendiciones. Gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. Señor, al empezar este servicio, pedimos tu bendición sobre cada participante. Gracias te damos por los jóvenes de nuestra iglesia. Bendíceles, los que están aquí, los que no estén aquí también. Cuida a nuestros hermanos también que se encuentran en casa. Y Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros. Danos de tu Espíritu Santo, Señor, y perdónanos nuestras deudas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Buenas tardes, hermanos. En esta tarde tenemos el juego bíblico. Ok, este juego de hoy se llama ¿Quién lo dijo? Vamos a tener que adivinar quién dijo la frase bíblica, ¿ok? Voy a hacer dos equipos, equipo 1, equipo 2. Aquí se ve que no hay muchos, entonces los de arriba también pueden participar con este equipo, equipo 1 y equipo 2. Entonces vamos a empezar. La primera persona de cualquier equipo que levante la mano se le va a dar el micrófono. No grite la respuesta.
porque si la persona que tiene la mano levantada tal vez lo dice incorrectamente, se la va a dar. ¿Ok? ¿Empezamos? Empezamos con la primera. Y si perezco, que perezca. ¿Quién lo dijo? Aquí con el equipo 2. La reina Esther. La reina Esther. Siguiente. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Quién lo dijo? Con el equipo 2. Felipe. Felipe. Ok, el equipo 2 va ganando ya con 2 puntos. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Acá con la hermana. Acá. Ok. Vamos a ir con la hermana, ok. A ver. Ruth. Fue Ruth. Siguiente. María, no temas porque has hallado gracia cerca de Dios. Acá. Pues ni modo, el ángel Gabriel. Ya me voy a callar. El ángel Gabriel. Okay. La siguiente. He aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Acá. María, dicen que es María. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Equipo número 1, ¿qué pasó? Lo dijo Moisés, pero era palabra de Dios. Dios le dijo. Moisés, muy bien. Ok. ¿Cuántos puntos ya con el equipo 2? Como que el equipo número 1, pastores. La siguiente. La serpiente me engañó y comí. Acá, la hermana acá. No, la hermana allá. Eva. Era Eva, sí, es Eva. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Caín. Caín. Okay. Hay 3 más. 3 más. Ok. Sí. Ok. Dejen de que termine la frase, ¿ok? De que lee la frase, ¿ok? Faltan 3 más. Voy a hacer esto. La última la siguiente que me la contesten bien, 5 puntos. 5 puntos, ¿ok? Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Excuse me, pastor, le dijimos que se tenía que esperar hasta que termina la frase. Over here. No, para allá. No, go over there. No lo digan. Goliat, de los 5 puntos. Okay. No, we're not done yet. Okay. Las siguientes 2 que faltan, 2 puntos cada uno, ¿ok? No te dejaré si no me bendices. No, pastor, sí, pastor. Jacob. Es Jacob, sí. La última, por 2 puntos. Van empatidos. ¿Ya no hay?
Ah, no, mentí. Ok, está bien. Gracias, hermanos, por participar. Quedaron empatidos. Así lo vamos a dejar, ¿ok? Así lo vamos a dejar. Gracias por participar. Llegó el tiempo para recoger las ofrendas de esta tarde. Pido a los diáconos que se pongan de pie para tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. En esta linda tarde de sábado te damos las gracias por la vida y la salud y por la oportunidad que nos das de estar aquí y darte con todo corazón estas ofrendas que tenemos, Señor. Pido que bendigas a los hermanos que van a depositar sus ofrendas, que triplemente bendigas sus bolsillos y también, Señor, pido que esas ofrendas las bendigas para que puedan suplir las necesidades de esta iglesia y que para que esta iglesia siga para adelante, Señor. Te damos gracias por todo, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llevo unos anuncios. Tenemos el febrero 11, Ministerio de Familias. Tenemos un invitado, Pastor García. En la tarde va a haber reunión de parejas en el cuarto de jóvenes a las 3, 5. 2:40. Gracias, hermano. Y el febrero 18 tenemos cena de parejas también. Ministerio de Varones, el sábado 18 de febrero a las 3 p.m. Y sé que también los ministerios de varones tienen una salida en abril 21 a 23 en Pine Street Ranch. El que está interesado, hable con el hermano Hidalgo. El Amazing Love, sábado joven, va a ser el febrero 25 con el pastor invitado Aaron Reneker. Reneker, all right. Y Ciudad Jóvenes, pues los anuncios de... Oh, ok. Hoy sábado 4 de febrero ¿qué, hermano, qué me dice? O venta de huaraches y botanas. Tenemos eso dirigido por el departamento de conquistadores. Pues hoy tenemos venta, hoy hermanos saliendo de este evento, tenemos venta en el anexo, es lo que querías decir. Y sábado 11 de febrero, otra vez 4 p.m., tenemos un invitado especial esta tarde. Habrá regalos y sorpresas, no falten. Y parece que tenemos otro anuncio. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están esta tarde? ¿También? Bueno, viene otro anuncio por parte de mi esposa. Los primeros domingos de cada mes. ¿Cuándo, hermanos? Hay Zoom del Ministerio de Familia. Están invitados, no se cobra, es gratuito. Están invitados a entrar, cada matrimonio aquí presente, sus amistades. El énfasis de cada Zoom, de cada reunión por Zoom, es orar por ustedes, orar por sus hijos, poner sus peticiones en ese listado y aprender. Cada primer domingo de cada mes a las 7 tenemos diferentes invitados. La numeración que ven allí, no sé si es clara, el Zoom ID, después vamos a pasar a unos anuncios genéricos. Es el mismo número para cada mes. Es 844, si alguien lo quiere anotar y tenerlo ya en su agenda, para que no se lo olvide y después digo, ¿y cuál fue? Va a ser el mismo, hermanos. Es el Zoom ID 844-1063-4960 y el passcode
o la clave para entrar es 010687. Así que esperamos verlos por allí, orar con ustedes y que seamos bendecidos. Hermanos, no nos presentamos al inicio, pensé que mi esposo lo iba a hacer. Mi esposo, ok, tú presentas. Bueno, un está Gabriel, mi tocayo. Gabriel Riojas y mi esposa. Y Rosalba Michelle Riojas, somos los directores del Ministerio de Familia de la conferencia, de nuestra conferencia del sureste de California. Estamos felices, gracias por darnos ese espacio para poder hacer este anuncio. Y veo que también tienen los anuncios allí, hermanos. Felicidades a los directores que están haciendo un excelente trabajo. Bendiciones. Feliz sábado. Me han pedido cantar, así que disculpen, pero vamos a tonar un himno muy reconocido, pero con un estilo un poco diferente. Y yo escribí la última versículo, así que ojalá que suene bien. No, esta no es. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar. Triunfantes entrarán en las mansiones de la luz, para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Al final de los 1000 años, reinando con Jesús, su justicia al mundo Él dará. Entrará en el trabajo de la nueva creación, para hacerme en la tierra un bello hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Y mi nombre llame, yo responderé. Y mi nombre llame, yo responderé. Amén. Hello. Thank you, Pastor. That was very uplifting. En este momento, hermanos, quiero darle una bienvenida a nuestro speaker, al pastor Gabriel Riojas. Él viene de la Iglesia de la Mesa. Él ya ha estado con nosotros anteriormente y ha aceptado acompañarnos en esta tarde de nuevo. Así es que le damos su espacio al pastor. Ay, muchas gracias, muchas gracias.
Today I'll be speaking a little bit Spanglish. Estoy practicando mi español. So dame paciencia. Si tú sabes la palabra que estoy tratando de decir, por favor, ayúdame, porque necesito mucho ayuda. ¿Está bien, hermanos? Gracias. But we'll go back and forth in English because I know English is also like what we kind of talk for young people. The passage for today that I have for you, that I bring for you. So, just a couple of things. Cuando me invitaron, me dijeron que querían que yo platicara. Y cada vez que estoy preguntado para platicar a un lado, I always ask this: what would you like me to talk about? Pues el persona que me invitó me dijo, y finalmente dijeron, pues es febrero, podemos hablar de relaciones. So today we're talking about relationships. But when we think of relationships, we often think of relationships románticos, ¿sí? Quiero que pensamos en relaciones un poquito difícil. Ya leemos el versículo, pero si tienes tus Biblias, join me, Proverbios, capítulo 17, versículo 17. It's one of my favorite passages when it talks about what a real relationship looks like. What a real relationship looks like. Proverbios, capítulo 17, versículo 17. Dice esto. I have it in English, but feel free to join along in Spanish. A friend loves at all times, and a brother is born for adversity. I'll repeat it one more time. A friend loves at all times, and a brother is born for adversity. ¿Cuántos de ustedes no necesitas poner tu mano arriba, pero cuántos de ustedes realmente tienen amigos que tú sabes that they love you, que te aman? How many of you know that you really have someone, a friend, that really loves you? I want to tell you a quick story. Cuando yo estaba en el colegio, yo fui a la escuela Pacific Union College, PUC. Si no sabes dónde está en el norte de California, cerca de Napa Valley. Y yo fui a la escuela con mis amigos desde el high school. So a lot of my high school friends went to PUC and we went together. Pero ya sabes, cuando estás estudiando, you go your different ways, right? Some of you end up having longer time at college, some of you are shorter. Y pues ya estamos mirando that we were about to finish and we weren't going to finish together. En otras palabras, we were going to go our separate ways. ¿Has tenido experiencias así, hermanos? Por un tiempo tienes un grupo de amigos. Maybe here at church, recuerdas unos hermanos, pero con los tiempos se van, they move away, and that season of life ends. Sabíamos que ya pronto we weren't going to be together anymore. One of my good friends, my best friend Michael, he got accepted to Loma Linda to study como un dentista. So we said, we've got to spend the last summer together. So we started talking, what do we want to do? Because everyone is going their separate ways. Michael was going to Loma Linda para ser un dentista. I was going to Dinamarca para servir a la escuela adventista ahí. My other friend was going to Germany. And my other friend was staying there at PUC. So the four of us were going norte, sur, east, west. We were going everywhere. So we just started talking, what do we want to do? Y finalmente teníamos el plan, un plan perfecto. We were going to go on a road trip. ¿Cuál es la palabra for road trip? Un viaje? Un viaje hasta Canada. Road trip to Canada.
So my best friend Michael talks to his mom and says, Mom, can I borrow the minivan? Can I borrow the minivan? So mom says, yes. Okay, first step done. Whew. Finally, we confirm all of our schedules, and we decide summer, we're going to go all the way from PUC to Canada. That means we're going to go all the way to the coast. Have any of you driven up that area? It's beautiful, green. So we go together in the minivan, and we stuff all our clothes in there. We have board games. Teníamos un plan. Fuimos muy inteligentes, yo pienso. Porque no queríamos gastar tanto dinero en, ¿cuál es la palabra? Hoteles. Y pues traíamos hamacas en el carro. This was the plan. We're balling on a budget. We were going to go, and as we were driving, we would stop at the road near a forest, and we would sleep in our hammocks. So we don't have to spend any money on hotels. Pretty smart, right? Pretty smart. We're in college, okay? We're trying to save some money. And so we go drive. We leave PUC. We're excited. We have all our stuff in there. And the first stop we go is Portland, Oregon. Buen tiempo. Comimos, fuimos a museos. Estamos en la naturaleza. Beautiful. So number one stop, Portland. Good. Number two, we go to Seattle. También mucha comida, buen tiempo. Everything is going right. Y mira, cuando tú estás en el colegio, no tienes tanta plata, dinero, ¿me entiendes? Y pues todo estaba, ¿cuál es la palabra? Budgeted. Okay? ¿Mande? Presupuestado, gracias, ándale, presupuestado. And so everything was budget. Everything was going according to budget. After Seattle, we stopped one more place before we go to Canada, cerca de un mar con unos amigos que estaban en PUC. And we had a great time. They invited us to the house. I mean, everything is going perfectly as planned. We're having a great time. ¿Cuántos de ustedes ha tenido esos días when everything goes according to plan? Right? Todo está bien. El sol se brilla. Los pajaritos se cantan. Everything is good and right in the world. Then we finally get to the border of Canada. Ya estamos ahí. Y mi amigo Michael está sentando, he's in the driver's seat, donde está sentando el manejador. We stopped by the border, and he's talking to the officer. So I'm in the back, okay? I'm in the back. And the officer says a couple things. I don't quite understand what he's saying, but he says a couple things, and he gives my friend Michael a piece of paper. Gives him a piece of paper, and he says, what I hear, take this, and you'll be on your way shortly to Canada. Vas a entrar muy pronto a Canadá. Toma esto y vas a entrar pronto a Canada. That's what I heard. That's what we all heard. So, agarramos el papel y fuimos a parquear, gracias, cerca de la frontera, next to the border. And as we're at the border, we have this paper, but we don't know what to do with the paper. So we look at each other, and we look at each other. And finally, 2 minutes, 5 minutes, 7, 10 minutes pass by. And it's starting to get late. And we're getting hungry. So we look at each other and we say, you know what? They gave us the paper and they said we would be on our way to Canada shortly. Why don't we leave? Yeah, that's a good idea.
That's a great idea. I think we should do that. Estamos todo en acorde con eso. De acuerdo, gracias. We were all in agreement. So we looked at each other and we said, okay, we've waited. They gave us the paper. I think they said we can go into Canada shortly. Let's go. So fuimos y paramos a un McDonald's para comer. Mira, ¿conoces comida de Canadá? ¿Cuál es la palabra? Un dish. Un platillo de Canadá que es famoso es el poutine. How many of you guys know what poutine is? Anyone know what poutine is? Okay, not not poutine. Híjole. Poutine es French fries y tiene gravy, and then there's cheese balls on it. Does that sound healthy? No. But did I want to eat it? Yes. So we go to McDonald's, and I see poutine, and I said, I came to Canada, and I'm going to eat my poutine. No del ruso. I'm going to eat my poutine. So I order my poutine. Now, the other guys don't really want it. You know what they do? Jóvenes, when you don't have internet and you go to a place that has internet, what do? You connect to the internet, right? Remember, we're in Canada, so we don't have internet on our phones. We don't have any service. So when we get to Canada, cuando llegamos ahí, conectamos el teléfono, todos los teléfonos. Pues mi amigo Michael, he connects to his telephone. I come with my poutine, and I hear zzz, 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 zzz. And I look over the phone, and it says, Mom, Mom, Dad, Mom, Mom, Dad, Dad. No joking. I see 9 or 10 phone calls, missed phone calls. So mi amigo Michael goes, ¿Qué está pasando? He calls his parents from the McDonald's, and I hear his mom over the phone y está llorando. Ella dice esto. Are you okay? Yeah, we're here. We're here at McDonald's. We're in Canada. Michael, why haven't you answered my phone calls? Well, we didn't have any service in Canada. We just got to a place that has Wi-Fi. Michael, do you understand what's going on right now? Yes, Gabriel's eating poutine. We're at McDonald's. Like, that's what's happening right now. Everything is going good. Trip is fine. No, you don't understand. We got a phone call from the Border Patrol from Canada. They have warrants out for your arrest because you have ran the border, and they say that you potentially are carrying illegal things into Canada. They are accusing you that you might have drugs, you might have weapons, and you might have other illegal substances because you ran the border. Pues yo estoy oyendo todo esto, comiendo mi poutine. And we start laughing. Because it sounds ridiculous. Come on. Is that a little ridiculous? Like, we went from sunshine, rainbows, happiness, all the way to like, we have warrants out for arrest. That's like a movie. Come on now. That's too much. So we start laughing. And his mom goes, it's not a joke. You need to call the Border Patrol right now and fix this situation. Okay. So we get in the car. Michael calls the Border Patrol. And he says, there's a miscommunication. There's something going wrong. There's a problem here. There's a misunderstanding.
The Border Patrol, one of the officers says, we need you to go to a parking lot as soon as you see an exit on the freeway. We're sending highway patrol to come and find you. Wait for us. Okay, so we go and we sit in the parking lot. We exit and we sit in a parking lot, a dirty gas station in a parking lot that we don't know, and I'm still eating my poutine, enjoying myself. In about 10 minutes, 3 or 4 cop cars come into the parking lot. Like, I'm not even joking. This is like a movie. This is too much. Officers all come out. They have their guns pointing at our vehicle, the minivan. And I hear a megaphone. Put your hands up in the air where we can see them. Okay. I was not done with my poutine, though, so I had to put it down. We got out of the vehicle. We put our hands up, and they cuffed us. We had to sit on the sidewalk, and they searched the whole minivan. And you know what they found, hermanos? Poutine. They found board games, clothes. They didn't find anything that they thought they were going to find. So the highway patrol says, we searched your vehicle. We know you're good kids. There was a misunderstanding. There's only one problem. We're not Border Patrol. So unfortunately, they are more strict. They are stricter than us. And we have to take you to jail now so that Border Patrol can pick you up. So they put us in cop cars, all of us. They tow away the minivan, okay? They tow away the minivan. And they take us to a local jail cell. We check in, the 4 of us, and they put us in this jail cell all together. And we're looking at each other, and we're saying, what just happened? Everything was going well. Life was perfect. We budgeted everything. We did everything right. And one little misunderstanding has now landed us in a Canadian jail cell. 1 hour passes by. 2 hours pass by. 3 hours pass by. Finally, the Border Patrol comes. They take us out of the jail cell and they put us in these armored vehicles. We're in these little cells in the vehicles. They finally drive us all the way to the border. We get out and they bring us into this small office. I'll never forget this small office. And there's 2 Border Patrol officers. We sit down. And they said, do you know what you've done? They said, we did a misunderstanding. No, that's not what you did. You have violated a federal law. It's a federal offense what you did. You know what we're deciding, what we're thinking about having happen to you? Because when people do this, guess what happens? They never can come back to Canada. So we're considering never allowing you to come into our country again. We look at each other and we go, how did this happen? Has that happened to you, hermanos? Que toda la vida está bien? And then all of a sudden, de repente se cambia todo. Y estás en una situación que no lo estabas esperando. They leave the room and they said, we need to decide what we're going to do with you. So they come back
And they tell us, we have allowed you to come back to Canada. There is only one condition. You have to pay a fine, a fee. How much is it? $750. Recuérdate, somos del colegio, no tenemos tanto dinero, ya estamos al final del trip, del viaje. And they said, we need $750. So we call our parents, finally, and we said, okay, well, let's pay the amount. We pay the amount. There's nothing else we could do. And finally, we leave the Border Patrol. You know what time it is? It's almost 10 o'clock at night. Our whole day in this whole situation, a las 10. And we looked at each other and we said, ¿qué queremos hacer? ¿Entramos o no? ¿O regresamos? Pues ya finalmente decidimos, we're already here, let's go. So we go inside to Canada, the right way. And we go to a hotel. It's late. We're tired. My friends didn't eat. I did. I ate poutine, okay? But they didn't eat. And we go to a hotel, and we said, we need a room for 4 of us. Dijeron esto, I'm sorry, we have no room because Justin Bieber is having a concert, and all of the hotels in a 40-mile radius are full. So you know what we did? No, hermanos, no la hamaca, el carro. We slept in the car in an empty, dirty parking lot. Frustrados, hambrientos, cansados. The Bible tells us a friend loves at all times, and a brother, un hermano, is born for adversity. You see, it's when you have problems in life that you find out who your real friends are. It's really when life isn't working out and you don't have it figured out, that is when you find out who is really your brother, who is really your sister. It's when you don't have all the answers. It's when you can't pay enough. It's when you don't have a job. It's when you don't know what the next step is. And those who are around you, who see you through it all, those are your brothers. Those are your sisters. The next morning, we get up, and the rest of the time was amazing. We went to the aquarium, we went to a concert, we went to the park. We had a fantastic time. But you know what, hermanos? After that trip, los 4 de nosotros got closer. So much so that when it was time for my best friend Michael to get married, he calls me and says, Gabriel, would you be able to officiate our wedding? Hermanos, realmente no tenemos buenas relaciones si tú realmente no has pasado por cosas difíciles. Let me tell you something that we might not like to hear, but I'm going to tell you anyways, because we all need to hear it. I believe that there will be a time where things will be really difficult. We have not seen anything yet. You think COVID was bad? What was the percentage of people dying in COVID? Like 0.1. What happens when plagues hit the earth and it's not 0.1, but it's 1 in every 10 people that die? Do we understand this? The only way you're going to get through this is not with just friends, it's with brothers in Christ.
So you might be seeing this and you go, oh, I don't know why I'm going to Sociedad de Jóvenes, or I'm not sure why I'm still going to church and stuff. Let me tell you something. This, what we're doing, is preparing you for when stuff does not go how you planned it. Let me tell you something, church. You're not the only church that has been struggling in the pandemic, post-pandemic era. And I want us to all learn this, that we were not ready or expecting a time like that. Now you tell me, what happened to those hermanos that are gone? ¿Dónde están? Church, you got to be ready. You got to have relación fuertes, que realmente pueden pasar por cosas que no estás esperando. So my question is this. ¿Realmente ustedes tienen ese tipo de amigos? ¿Realmente están aquí? A friend is for all times, but a brother is born for adversity. Mi gente de Broadway, prepárate, porque las cosas sí van a estar más difíciles. Y vengo aquí para decirte, nosotros no lo vamos a lograr si no estamos juntos en el Espíritu Santo. You have a choice. You can either turn around and quit, or you can go back and cross the border. But the choice is yours. What do you want to do? Do you want to quit? Or do you want to, I'm going to get till I get to heaven? Let's pray. Heavenly Father, thank you for this time. I pray that as your word says, that you knit each other, that we come together and edify each other in your word. I pray that this church have a love so strong for you and for each other that when stronger storms come, they weather them because they know who they've believed in and what they've seen. I thank you for this time, and I only pray blessings and abundance for your people. In your name we pray. Amen. Hermanos, vamos a despedir el sábado, todos puestos de pie, Día Santo del Señor. Día Santo del Señor, oh cuán pronto ven pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va.
Amén, amén. Gracias a los jóvenes de Pathfinders por dirigirnos en estas jóvenes. Pastor Riojas, gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. ¿Cuántos agradecemos a Dios por este lindo mensaje y por el sábado que hemos pasado? Oremos. Qué lindo es estar en tu presencia, Padre, aquí en el templo. Y qué lindo es gozarnos de tu presencia durante la semana, al ir, venir, trabajar, estudiar, hacer cosas. Gozamos de tu presencia siempre. Rogamos, bendito Padre, que en esta semana tú nos bendigas, nos acompañes y podamos caminar contigo. Que podamos también alimentarnos y crecer en amistad, en buenas relaciones y prepararnos sobre todo con la amistad perfecta y preciosa de Jesús en nuestra vida. Bendice cada joven de esta iglesia y bendice a toda la congregación. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz semana.